à l'incertitude du monde actuel. Sobre a falsa incerteza do mundo atual. De qui ou de quoi devons-nous avoir peur? De quem ou de quem que devemos temer? Alléluia. Amém. Alors, aujourd'hui, Dieu nous a choisis. Hoje Deus nos falou. Et quand il nous a choisis aujourd'hui, Hoje Deus nos escolheu. il nous a donné aussi un sous-thème par rapport à tout ça. E nos dá um tema segundo isto. Et donc, Esse dia é le fondement. Le fondement. o fundamento. Le fondement. Quand on parle fondement, Fundamento. ce qui sert de base Que de base pour une construction, de construção. Quer dizer, fundamento de uma un construção. socle De sorte que pour un statut, la base d'un statut. porque é a base do estatuto Ce qui sert de soutien de base, é que ajuda no princípio, ce qui sert de point d'appui, que serve para o ponto de apoio, ce qui sert de soubassement, que serve para sub ce qui sert d'angle principal. no ângulo principal, C'est cela qu'on appelle le fondement. que se chama o fundamento. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Nous avons dit le socle, Dizemos que sorte, le soubassement. La base, a base c'est ça ce qu'on appelle le fondement. que se chama o La fundamento, fondation. a fundação, Le début, o princípio, ceux sur lesquels on se base pour toutes les choses. daquilo que é baseado em todas as C'est coisas. ça ce qu'on appelle le É fondement. que se chama a fundação, o fundamento. Mais pourquoi alors le fondement? Por que o fundamento? On parle de fondement, mais pourquoi le fondement? Mas por quê? On parle de fondement parce que nous avons expliqué et puis essayé de comprendre ensemble. Vamos falar, vamos tentar explicar por que falamos do fundamento, C'est pour que l'on puisse avoir une référence. para que possamos ter uma referência, C'est pour qu'on puisse avoir quelque chose à partir de laquelle on va démarrer quelque chose. para que possamos ter alguma coisa, para que possamos C'est começar alguma pour que l'on coisa, puisse avoir quelque chose qui pourra soutenir la suite des choses. para que possa nos ter uma coisa, para que possa nos ajudar. Voilà Para pourquoi on é doit por avoir isso, un é fondement. por isso que temos que ter um fundamento, Voilà pourquoi on doit avoir une base. é por isso que temos que ter Et uma base. cette base, s'il vous plaît, E essa base, por favor, fait voir tout ce qui peut venir à que l'avenir. possa ver tudo que vai vir no futuro, Dès le début, tudo princípio. lorsque la base est déjà inclinée, Quando a base já está inclinada, lorsque la base est déjà en pente, quando a base já está no mettez-vous princípio, en tête, você meter na cabeça, mettons-nous en tête metemos na cabeça, que tout sera oblique tudo que aplica, et tout ne marchera pas. tudo não vai andar. Donc la base doit être bonne A base tem que estar em pé, afin que la suite suive le mouvement de la para base. que possa seguir o fundamento da base. Alléluia. Amen. Alléluia. Amém. Mais qu'est-ce vient faire le fondement ici alors? O que nós está fazendo aqui o fundamento? Alléluia. Amém. On ne fait que répondre aux questions. Eu quero, On ne fait que répondre aux eu questions. fazer para responder a questão. Alléluia. Amém. Nous sommes présents. Estamos presentes, Manifestons-nous. manifestamos, présents. estamos presentes. Mais qu'est-ce que fait le fondement ici? O que faz o fundamento aqui? Nous sommes à l'église de Dieu. Estamos na igreja de Deus, Nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. viemos cá para escutar a palavra de Nous Deus, venons ici afin que nous puissions suivre la voie de Dieu. para que viemos aqui para que possamos seguir o caminho de Et Deus. non seulement écouter et suivre la voie de Dieu, Não só escutar, mas seguir também para o caminho de Deus, mais encore et aussi mas também acordo em si, œuvrer dans l'œuvre de Dieu. para que possamos obrar na obra de Deus, Être le serviteur de Dieu. para que o servidor de Deus, Alléluia. amém. Parce que si je me réfère bien dans la Bible, Mas se eu vejo bem na Bíblia, la Bible nous dit nous sommes co-ouvriers a Bíblia diz que nós somos trabalhadores, et co-héritiers avec Christ. co-herdeiro com Cristo. Alléluia. Amém. Si nous nous référons à la Bible, Se nós ver a Bíblia nous dit a Bíblia nos diz nous sommes co-héritiers somos co-herdeiros et co-ouvriers avec Christ. e somos trabalhadores com Cristo. Cela veut dire Quer dizer que nous sommes ensemble avec Christ, somos junto com Cristo, les héritiers, co-herdeiro com et Cristo, aussi e também sim, nous sommes les ouvriers também somos trabalhadores ensemble avec lui, com Cristo, comme il a travaillé dans l'œuvre de como Dieu. Ele trabalhou na obra de Nous Deus, aussi nous devons travailler dans l'œuvre de e Dieu. nós também devemos trabalhar na obra de Deus. Alléluia. Amém.
Et cette œuvre de E Dieu, essa obra de Deus c'est l'église chrétienne é a igreja cristã créée criada par Jésus-Christ lui-même, pelo Jesus Cristo Ele mesmo, mais qui a été manifestée que manifestou-se à partir des apôtres, pelos apóstolos, des premiers disciples, dos primeiros et qui discípulos, continue jusqu'à ce e jour. continua até hoje. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Mais que dit la Bible? Alors, que dit la Bible O que é que diz a Bíblia? par rapport au fondement? Segundo o fundamento. Que nous dit la Bible par rapport au O fondement? que diz a Bíblia segundo o Nous lisons fundamento? dans le livre de 1 Corinthiens chapitre Vamos ler 1 de 3, Coríntios 3, 1 de Coríntios 3, chapitre 3, versets 10 à 11. 10 a 11. 1 Corinthiens chapitre 3, 1 de Coríntios 3, versets 10 à 11. 10 a 11. Alléluia. Amém. Nous lisons ceci. Vamos ler assim. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. S'il vous plaît, Por favor, je recommence eu vou começar au verset 10. o versículo 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, verset 10. Ah, é, ok. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. esse é o apóstolo Paulo que diz. J'ai posé le fondement Pus eu como sábio arquiteto, comme fundamento, un architecte. Un sage architecte arquiteto, et un autre bâtit dessus. e outro edifica sobre ele, Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. mas veja cada como edifica sobre ele. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, savoir Jésus-Christ. a qual é Jesus Cristo. Amém. Alléluia. Amém. Ça, c'est la parole de Dieu. Esta é a palavra de Deus. Mais selon le verset 10, Segundo o versículo 10, nous comprenons quelque chose. entendemos alguma coisa? La première des choses, nous voyons quoi? A primeira coisa que nós vimos aqui, Paul qui dit, Paulo diz, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, segundo a graça de Deus que me foi dada, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Première chose, Primeira coisa, c'est Paul qui a posé ce fondement-là. Paulo meteu esse fundamento ali, ou Là où il est passé, aonde ele passou, c'est lui qui a posé ce ele que fondement-là. meteu esse Et s'il fundamento. parle aux Corinthiens, Quando ele está falando aux habitants de de Corinthe, os habitantes de Coríntios, et nous avons remarqué quelque chose, vimos algo, c'est une grâce que Dieu lui a donnée. é uma graça que Deus lhe deu. Alléluia. Amém. Et il ne se limite pas là. E não se limita aqui. Il dit, il compare plutôt cette œuvre de Dieu Ele falou que essa obra de Deus à la construction d'un bâtiment. está um edifício. Pourquoi il dit, nous avons dit cela? Por que ele disse isto? Parce qu'il dit, j'ai posé comme un sage architecte. Porque ele disse que ele meteu como um sábio arquiteto. L'architecte fait des calculs, Arquiteto faz o cálculo, dirige la Dirige. construction d'une maison. dirige a construção de uma casa. Alléluia. Amém. Donc, il compare ici Ele compara aqui l'œuvre de Dieu a obra de Deus à une construction d'une maison, bien d'un bâtiment. de uma construção de uma casa ou de um prédio. Et il dit que cette grâce lui a été donnée Et par Dieu lui-même. Diz que essa graça foi dada pelo Deus povo. Mais je vous dis quelque chose, Mas eu lhe digo uma coisa, je vais revenir dans quelques instants. eu vou voltar depois. Retenez bien ce mot-là. Le verbe poser. Você veja o verbo pôr. Il a dit, j'ai posé le fondement. Ele disse que eu meti o fundamento. Nous allons revenir. Vamos depois ver, voltar. Mais il dit quoi? Ele disse o quê? Et j'ai posé comme un sage architecte. Pois eu meti como um sábio arquiteto. Et un autre bâti dessus. E outro edifica sobre ele. C'est-à-dire un autre va construire au-dessus de ce bâti, de ce fondement qu'il a posé. Significa que outra pessoa vai construir segundo o fundamento que ele já tinha posto.
Donc l'œuvre de Dieu Quer dizer, a obra de Deus n'est pas quelque chose de personnel. não é uma coisa pessoal. C'est quelque chose É uma coisa qui demande la main de tout le monde, que precisa a mão de todo mundo. la contribution de tout le É monde. toda a contribuição de toda a Et ça me gente. vient directement dans la tête tout de suite là. Isso me vem agora diretamente Nous na avons dit que cabeça. l'Église, Vimos que a igreja é corps de Christ, o corpo de Cristo. il y en a qui n'est qu'un doigt, Há um que tem o dedo, l'autre c'est le bras, outro il y a braço, un autre qui est le pied, outro que é a il y a perna, l'autre qui est l'oreille. outro que é a orelha. Et tout ce monde-là, nous constituons quoi? Tudo se constitui o quê? L'Église est corps de Christ. Constitui Alléluia. a igreja como o corpo de Cristo. Aleluia. Alléluia. Amém. C'est que nous voyons que l'œuvre de Dieu, E vimos que a obra de c'est Deus comme ça. é assim. Chacun de nous doit contribuer. Cada de nós deve contribuir. Raison pour laquelle nous avons dit au début, Pela razão da qual dizemos no princípio, nous ne sommes pas seulement appelés d'être enfants de Dieu, não simplesmente sou chamado filho de mais Deus, aussi mas travailleurs dans le champ de Dieu. também trabalhar na obra de Deus. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém, amém. Mais jusque-là, Até aqui, essayons de voir teremos de saber quel est ce fondement que Paul a posé. qual é o fundamento que o Paulo pregou. Là, alors, c'est le verset 11. No 11, Le verset 11 dit ceci. o versículo 11 nos diz assim escrito: Car personne ne peut poser un autre fondement porque ninguém pode pôr outro fundamento que celui qui a été posé. além do que já está posto. Si Paul le dit, Se o apóstolo Paulo diz, parce qu'il a vu qu'il y a d'autres personnes qui ont posé d'autres fondements Non. que le fondement vrai. então o apóstolo Paulo viu que outras pessoas também meteram outro fundamento que não é verdadeiro. Il y en a d'autres qui ont posé des socles qui n'étaient pas importants. Que outros meteram que não era importante. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Et il le dit, Ele diz, à savoir Jésus-Christ. a qual é Jesus Cristo. Paul veut dire quoi? Paulo quer dizer? Paul veut dire, Paulo quer dizer? j'ai posé le fondement. Quer dizer que eu meti o fundamento. Personne ne peut poser un autre fondement que Outra pessoa não celui pode. qui a été posé. Ninguém pode tirar, meter outro fundamento que já está posto. Savoir que ce fondement c'est Jésus-Christ. Mas para saber que a qual é Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Le fondement Fundamento de l'église chrétienne, da igreja cristã, c'est Jésus-Christ. Jesus Cristo. Amém. Alléluia. Amém. C'est lui le fondement de l'église catholique et de l'église chrétienne. Ele é o fundamento da igreja cristã, que é Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Donc tout doit partir de Jésus-Christ. Tudo tem que sair de Jesus Cristo. Je dis bien, tout doit partir de Tudo Jésus-Christ. tem que partir segundo Jesus Cristo. À la base de l'église, Na base da c'est igreja, Jésus-Christ. Jesus Cristo, Il a dit ceci, ele disse assim: toi Pierre, você é pedra, sur ces rocs, você é pedra sobre essa pedra, je bâtirai mon église. vou construir a minha igreja. Amém. J'aime bien ce que ma soeur a dit. Eu amo bem que a irmã disse. Parce que dans Pierre, il y a confusion. Mas é pedra, pedra tem confusão. Dans Pierre et roc, il y a quelquefois la confusion. É pedra. Alléluia. Mais quand nous allons dans le texte original, Mas se vamos no texto original, nous voyons, on dit, vamos dizer: tu es Petros. você é Petros, Et sur ce Petra, sobre essa pedra, je vais construire mon église. eu vou construir a minha Quand igreja. il parle de Petrus, Quando eu falar de Petros, c'est Petros l'apôtre Pierre. é apóstolo Et Pedro. quand il parle de Petra, Quando fala de pedra, il parle de lui le roc, ele chama como ele a le pedra. soubassement, le socle, A solta, la fondation, a fundação, le fondement de l'église. o fundamento da igreja. Donc il parle de lui-même que c'est sur lui-même qu'il va bâtir son Que église. ele fala dele mesmo que ele próprio vai construir a sua igreja. Et pas n'importe quelle E église. não qual tipo de igreja. L'église chrétienne. A igreja cristã. Alléluia. Amém. Maintenant, je vous ai dit quelque chose. Mas eu vos disse uma coisa. Il avait dit, Ele disse: j'ai posé les fondements comme un sage architecte. pois, como um sábio arquiteto, meti o fundamento. Et j'avais dit, retenez bien le mot poser. E veja bem o nome posto. Le verbe poser. O verbo posto. Qu'est-ce que ça veut dire? O que quer Poser. dizer meter posto?
poser posto le fondement comme un sage architecte. fundamento como sábio arquiteto. Lisons dans le livre de Romains, Vamos ler no livro de Romanos, chapitre 15, 15. Romanos 15, verset 20 et 21. Alléluia. Romanos 15. Lisons dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 20 et 21. Romanos 15, 20 a 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Vamos ler no nome do Senhor. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, Desta manhã me forcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, para não edificar sobre o fundamento alheio, selon qu'il est écrit, antes como está escrito, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront. aquele a quem não foi anunciado verão, Et ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. os que não ouviram entenderão. Mes chers frères et sœurs, celui qui n'a jamais entendu annoncer Os que não Jésus-Christ, ouviram, os que não ouviram anunciar Jesus Cristo mais vit, foi Jésus-Christ. e viram Jesus Cristo, Celui qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ aqueles que não ouviram falar de Jesus Cristo, comprend Jésus-Christ. ele entende Jesus Cristo. Poser le fondement, Edificar o fundamento, poser le fondement, edificar o fundamento c'est annoncer l'évangile là où Christ n'a point été nommé. é anunciar o Evangelho aonde Cristo não foi nomeado. C'est annoncer l'évangile de Christ. Anunciar o Evangelho La de bonne Cristo. nouvelle. A boa honra. Alléluia. Amém. La nouvelle selon laquelle A boa nova será que vous avez la possibilité de vivre éternellement. você tem a possibilidade de seguir eternamente. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. L'église, A igreja, le rôle de l'église, o rolo da igreja c'est préparer les enfants de Dieu, é preparar os filhos de Deus, les préparer l'église preparar a igreja à l'enlèvement, ao arrebatamento, à la rencontre avec l'époux, a encontro com o esposo, afin que nous puissions vivre éternellement avec lui dans le royaume où il est Seigneur. para que possamos viver eternamente no reino onde Ele é o Senhor. Alléluia. Amém. Une église Uma igreja qui n'a pas comme principale mission que não tem como principal missão, ce que je viens de dire. o que quer dizer? Préparer les enfants de Dieu. Preparar os filhos de Deus, Préparer afin qu'ils puissent rencontrer Dieu. para preparar para que possam enfim encontrar com Deus. Jésus-Christ est notre époux. Jesus Cristo como nosso esposo, Pour vivre éternellement, para viver eternamente. cette église n'a pas raison d'être. Essa razão não tem a razão de ser. Chaque fois que les gens passeront devant pour crier bla bla bla, Porque às vezes quando as pessoas vão passar, vão começar ça a sera gritar, comme bababá. ça sera comme disent mes frères, Será que uma igreja como irmãos? les fofoqueros. Alléluia. Irmão Ils fofoqueiro. ne feront que parler pour rien. Falar por nada. On doit préparer. Devemos preparar. L'église de Dieu A igreja de à Deus l'enlèvement, ao arrebatamento. parce que le jour du Seigneur, Porque o dia do Senhor, nous aurons besoin de rencontrer notre Dieu. queremos encontrar com o nosso Senhor. Alléluia. Amém. Pour tout dire, hein, Para dizer tudo, c'est Jésus-Christ qui est le fondement de l'église. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Amém. C'est Jésus-Christ qui est notre fondement. Jesus Cristo é nosso C'est lui le fundamento. fondement de l'église. Ele é o fundamento da igreja. Mais sur quoi est basé ce Jésus-Christ? Mas a lei é baseada sobre Jesus Cristo. Sur quoi est basé ce fondement? Aquele que é baseado nesse fundamento. Le fondement de l'église. Fundamento da igreja. Mes chers frères, nous lisons la Bible. Nós lemos a Bíblia. Chacun de nous qui sommes ici, Cada de nós estamos aqui presente, qui a au moins lu la Bible, que leu a Bíblia, même s'il n'a pas lu, mesmo se não leu, on lui a déjà enseigné ça. mas já lhe ensinaram isto. Mais peut-être que nous avons écouté et puis c'est pas fini. Talvez que nós ouvimos e depois passou. Les versets que nous voyons de temps en temps, bon, ça je connais. Esse versículo que às vezes vimos que já eu conheço, Est-ce que nous rentrons en profondeur de ce mas será que verset-là? então a profundidade desse versículo? Dieu nous révèle ce verset, O dia que Deus vai nos revelar esse nous versículo, disons toujours gloire à Dieu.
Você é uma mulher que não dá glória a Deus. Que nous dit la Bible Quando lemos a Bíblia, dans le livre de Jean, quando lemos a Bíblia no livro de João chapitre 3, 3, verset 16. João 3, Jean 3, verset 16. João 3, 16. Alléluia. Glória a Deus. 16. Versículo 16. João 3, 16. La Bible nous dit ceci. A Bíblia nos diz: Car Dieu a tant aimé le monde porque Deus amou o mundo qu'il a donné son Fils unique, de tal maneira que deu seu Filho afin unigênito, que quiconque croit en lui ne périsse point, para que todo aquele que nele crê não pareça, qu'il ait la vie éternelle. amém, mas tenha a vida eterna. Alléluia. Amém. Nous avons toujours lu ça. Já lemos isso muitas vezes. Alléluia. Amém. Mais la question est, Mas a questão é celle-ci. assim a questão: Qu'est-ce qui peut faire que Dieu, o que faz para Deus, saint, éternel, para ser santo eterno, qui n'a pas besoin de quoi que ce soit, que não tem o desejo de ter, seja qual for, omniprésent, onipresente, omniscient, onisciente, omnipotent, qui onipotente, a tout, ele tem tudo. il peut aimer un monde Que possa amar um mundo qui avait déjà été déchu de sa vie éternelle que já tinha caído na sua vida eterna, par le péché. por causa do pecado. Un monde qui n'a pas respecté sa parole. Mundo que não respeitou a Un sua monde qui n'a palavra, pas aimé, Um qui n'a mundo pas aimé Dieu. que não amou Deus. Mais lui, Mas ele on dit, il a envoyé son Fils unique. enviou seu Filho unigênito. Mais pourquoi? Mas por quê? Même si Dieu avait laissé, Mesmo se Deus deixou, c'est leur problème. aí é o problema Ils deles. ont perdu l'amour de la vie éternelle pour toujours. Eles perderam a vida eterna para Ils todos, n'en para sempre. recouvriront jamais. Eles nunca vão conseguir encontrar. Qui me dira que c'était la faute de Dieu? Quem vai dizer que é a culpa de Deus? Qui dirait que non, voilà, Dieu a mal fait. Pourquoi il a fait comme ça? Quem vai dizer que Deus Parce que fez mal? c'est l'homme qui a voulu cela. Porque o homem que queria isto. Mais la raison Mas a razão qui a fait que Dieu puisse envoyer son Fils unique a razão da qual que Deus mandou seu Filho et puisse nous donner unigênito, encore une fois de plus l'occasion para que mais uma vez nos dá uma ocasião de recouvrir la vie para éternelle. descobrir a vida eterna. C'est Dieu a Deus, tant aimé le monde. porque Deus amou o mundo. L'amour, Porque o amor, c'est l'amour qui a fait que Dieu puisse envoyer son Fils unique. o Alléluia. amor que fez para que Deus possa mandar o seu Filho unigênito. Vous savez, Amém. dans 1 Jean plus loin là-bas, 3 ou quelque chose comme Se ça, você vendo no João 3, assim, uma coisa assim, la Bible me dit, a Bíblia me diz: Dieu a l'amour. Deus tem o amor, Mais plus loin, en descendant, on me mas dit, descendo, diz, il n'a pas seulement l'amour, ele não tem seu amor, mais il est amour. mas ele é o amor. Aleluia. Amém. Amém. Est-ce que nous avons compris? Será que entendemos? Dieu n'a pas seulement l'amour en lui, Deus não tem simplesmente amor em mais ele, lui-même, hein, mas ele c'est próprio, l'amour en personne. ele é amor em pessoa. Alléluia. Amém. Est-ce que je peux entendre un cri ou bien un applaudissement pour cet amour? Será que eu posso ouvir um grito ou uma aclamação no padeiro? Mes chers frères et sœurs, Irmãos, jusque-là, até agora, nous avons compris que entendemos que le fondement o fundamento de Jésus-Christ est lui-même. Jesus Cristo é ele mesmo. Et Dieu nous a envoyé ce fondement Deus me enviou esse fundamento par rapport à son amour personnel. pelo seu amor pessoal. Parce qu'il est l'amour, Porque ele é o amor, il a l'amour en lui, porque tem um amor nele, raison pour laquelle a razão da qual il nous a donné ele nos deu son Fils unique o seu Filho pour único une simple raison, une raison vraiment Por- nécessaire pour nous. por uma razão necessária para nós. Afin que nous puissions recouvrir Para que possamos descobrir la vie éternelle A que vida nous eterna. avions perdue que nós perdemos lors du péché, fora do pecado, que nous puissions retrouver cette vie que éternelle. possamos descobrir essa vida eterna. Quel amour! Que amor, Quel amour! que amor.
Et il a envoyé son fils unique. Ele mandou seu filho unigênito. Et ce fils unique de Jésus-Christ, Esse filho unigênito de Jesus Cristo, il est venu sur cette terre. ele veio nessa terra. Il a dit quoi? Ele disse o quê? Lisons un peu Jean 13. Vamos ler João 13. J'arrive là où nous allons. Eu vou chegar ali. Jean 13, João 13, versets 34 et 35. 34 a 35. João 13, 34 a 35. Je vous donne un commandement nouveau. Novo mandamento vos dou. Aimez-vous les uns les Que autres, vos amai uns aos outros, comme je vous ai aimé. como eu vos amei, Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. que também vos uns aos outros vos ameis. À ceci, tous connaîtront que vous êtes miens. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Se vos amais uns aos outros. Jean 13, 34 et 35. João 13, 34 a 35. C'est-à-dire, il ne leur dit pas autre chose. Ele não disse outra coisa. Il leur dit, Ele disse: aimez-vous les uns les autres. amai uns aos outros. Il dit, je vous donne un autre commandement, un commandement nouveau. Ele disse que eu vos dou um novo mandamento. Mais si nous voyons parmi les 10 commandements, Mas se você ver no texto, além do texto dos si 10 nous mandamentos, mettons le commandement que Jésus-Christ nous a donné, l'amour, se nós vermos o mandamento que Jesus nos disse, o amor, ce n'est pas un 11e commandement. não o novo mandamento. Mais c'est plutôt les commandements qui résument les 10 premiers. Quer dizer, que é o mandamento que está resumindo o primeiro mandamento todo. Si tu aimes ton père et ta mère, Se você ama teu pai e tua mãe, tu vas les honorer. você vai honrar. Tu vas les honorer. Você vai honrar. Si tu aimes ton prochain, Se você ama teu próximo, tu ne chercheras pas de problème avec ta femme. que não procura problema com a sua mulher. Si tu as l'amour de ton prochain, Se você tem um amor a teu próximo, tu ne vas pas voler, c'est bien. você não deve roubar. É bom. Si tu as l'amour de ton prochain, Se você tem um amor a teu tu próximo, ne diras pas du mal de lui. você vai dizer o mal Si por tu outro. as l'amour de ton Se prochain, você tem amor do tu teu ne próximo, chercheras pas à dire n'importe quoi contre lui. você vai dizer alguma coisa contra ele. Tu ne chercheras pas à lui mettre le bâton sur les roues pour qu'il puisse tomber. Você vai meter tipo vara no caminho para que ele possa cair. Voilà le fondement de Você não vai l'église. meter. Voilà le fondement de l'église de Olha Dieu. o fundamento da igreja. Et Dieu a parlé. Deus falou Pour connaître que nous sommes de Jésus-Christ, aimons-nous. que somos de Jesus Cristo, devemos amar-nos. Alléluia. Amém. C'est ça la base, le fondement. Isso que é a base do fundamento. Alléluia. C'est le fondement que Jésus-Christ a placé en bas. Que é o fundamento que Jesus Cristo foi feito. Afin que nous puissions, comment dire, bâtir dessus. Para que possamos bater isso em cima. Nous devons bâtir sur l'amour. Que devemos bater segundo o amor. Tout ce que nous allons mettre au-dessus Tudo vamos meter em cima de ce fondement qui est l'amour, do fundamento, tudo que é amor, qui est contraire à la volonté de Dieu, que é contrário à vontade de qui est Deus, contraire à la volonté de l'amour, que é contrário à vontade do amor, n'est pas de Dieu, não é de Deus. n'a rien à voir avec l'église chrétienne. Não tem nada a ver com a igreja cristã. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Mes chers frères et sœurs, Meus irmãos, je crois que lisons un peu 1 Corinthiens 13. Je voudrais que nous puissions bien comprendre. vamos ler 1 de Coríntios Je 13. suis allé vite faire afin que nous puissions vraiment comprendre. 1 Corinthiens 13. 1 de Coríntios 13. Verset 4 jusqu'au verset 8. 4 a 8. La Bible nous dit ceci. A Bíblia diz: La Bible nous dit ceci. a Bíblia diz o seguinte: L'amour est patient. o amor é sofredor, Il est plein de bonté. é benigno, L'amour n'est point envieux. o amor não é invejoso, L'amour ne se vante point. o amor não trata com Il ne levedade, s'enfle point. não se sobrepreende,
Il ne fait rien de malhonnête. não se importa com a indecência, Il ne cherche point son intérêt. não busca seus interesses, Il ne s'irrite point. não se irrita, Il ne soupçonne point de mal. não suspeita o mal, Il ne se réjouit point de l'injustice, não foca com a injustiça, mais il se réjouit de la vérité. mas foca com a verdade. Il excuse tout. Tudo sofre, Il croit tout. tudo crê, Il espère tout. tudo espera, Il supporte tout. tudo. L'amour ne périt jamais. O amor nunca falha. Les prophéties seront abolies. Mas as profecias, haverá profecias, Les langues cesseront. serão aniquiladas, haverá La línguas, connaissance sera abolie. cessarão, haverá Et ciência, moi je rajoute, desaparecerão. l'amour ne sera jamais O amor aboli. nunca será abolida, Alléluia. aniquilada, desculpa. Qu'est-ce que je veux dire par là? O que quer dizer isto? Nous avons vu ce que veut l'amour. Vimos que é o amor. Si nous sommes basés sur l'amour, Se somos baseados pelo amor, si nous avons la base de soubassement, se temos a que base, l'amour. que é o amor, mes chers frères et sœurs, irmãos, nous n'allons pas avoir peur. não possamos ter medo. Nous n'avons rien à avoir peur. Não possamos ter nada de Nous medo. n'avons pas à craindre quelque chose Não possamos ter medo de ou nada quelqu'un ou de quem, parce que nous avons la force avec Christ porque nós temos a força qui em est notre Cristo, fondement. que é o nosso fundamento. Il nous protège. Ele nos Il protege, est notre sauveur. é nosso C'est Salvador, lui qui nous a arrachés de ele la que mort nos tirou da éternelle. morte eterna, C'est lui qui nous enseigne. que ele que nos Et ensina, nous savons que quelle que soit la maladie, seja qual a doença, il ressuscite même ceux qui sont morts. ele ressuscita até o então Donc mortos. nous n'avons pas à avoir peur. Nós não possamos ter Parce medo, qu'avec Christ, por Cristo, Christ est Dieu. Deus, Nous ferons des exploits. teremos esperança. Il écrasera nos ennemis. Ele vai pisar Mes os chers frères et inimigos. sœurs, Meus irmãos, si je suis allé juste pour parler de ces se fondements, fui falar sobre esse c'est juste fundamento, parce que j'ai vu des choses. porque eu vi as Mes coisas. chers frères, j'ai vu des choses dans Eu ce vi monde. coisas Mais nesses surtout ces derniers temps, nesses últimos tempos. ça m'a révolté à Isso me mort. revoltou mais, mais. J'ai eu très mal. Estava tão Quand mal. je dis mal, alors mal. Então, quando eu dizer mal, é mal. Mes chers frères et sœurs, Mas, irmãos, nous disons chrétiens. nós que dizemos cristão, Je dis bien nous disons nós chrétiens. que dizemos cristão, L'amour aime la justice. o amor ama a L'amour aime justiça. la vérité. O amor ama a L'amour n'aime pas la verdade. malhonnêteté. L'amour Nous n'aime pas avons la- vu ça ici. L'amour n'aime pas la malhonnêteté. Nous avons vu ça dans la Bible. Nós vimos aqui na Bíblia. Et ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Não eu que vi, não que Ça, falei, c'est la não que parole escrevi, inspirée. mas é a palavra C'est la parole inspirada. de Dieu. É a palavra de Deus. Chers frères et sœurs, Irmãos, est-ce que vous voyez ce que les enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, Vous- ce que nous faisons? sabe se Est-ce que vous voyez ce que nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, será que vocês veem como nós filhos de Deus nous nous hoje, disons chrétiens? que dizemos que somos cristãos, Comment est-ce que les gens se comportent aujourd'hui? como é que as pessoas estão se portando agora? On est chrétien ou bien on est crétin? Somos cristãos, então, Alléluia. Mes chers frères et sœurs, vous savez que ça fait mal. isso faz mal. Très mal. Isso faz mal. Et je vous dis la vérité. Eu estou a falar a verdade. Vu la situation, Uma situação, telle que les choses se passent maintenant, uma coisa está a passar agora. l'autre fois, je me suis dit à la maison, seul. Outra vez falei, eu sozinha em casa. Mon Dieu, Meu Deus, si vraiment, n'eût été toi qui m'avais appelé pour cette œuvre-là, se você que me chamasse para essa obra, Dieu, j'allais laisser. senão Deus eu podia Mes chers deixar. frères et sœurs, regardez dans les réseaux sociaux. Bem, ver nas redes sociais. Regardez dans les réseaux sociaux. Veja nas redes sociais. Allez à la cité, suivez ça. Vai na cidade, vocês vão ver. Les premiers cibles des enfants de Dieu, O primeiro filho de Deus, chrétiens entre guillemets, cristão entre aspas, ce sont les pasteurs. Ce sont les ministres de Dieu. são ministros de Deus. Qu'est-ce qu'il croit lui? Fala? Qu'est-ce qu'il croit lui? O que eles querem? Lui, il croit que c'est lui qui va nous allons tous être derrière lui et le suivre comme ça que Jésus c'est son ami. Será ele que diz que nós temos que estar atrás dele, porque Jesus Você é amigo dele. pasteur, Você é n'oublie pas pastor. que depuis que Dieu est devenu enfant de Dieu, Não esqueça que você tomou filho de Jésus est ton Deus. frère. Jesus é teu irmão. Il est ton frère. Jesus é teu irmão. Mais aussi longtemps qu'il est ton frère, Enquanto que ele é teu irmão, n'oublie pas qu'il est ton Dieu. e não esqueça que ele é teu Il Deus. est le fondement. Ele é o Il fundamento. va commencer par fonctionner selon lui. Você funciona segundo ele. Alléluia. Amém. Il a dit, je vais au Père. Ele disse que eu vou ao Mais je Pai. ne vous laisserai pas seul. Não me deixar sós. Je demanderai au Père de vous envoyer un autre Eu vou pedir ao consolateur. Pai para me enviar o Consolador. Celui-là viendra pour vous consoler.
consoler. Ele vai vir para vos Il consolar. viendra pour vous enseigner. Vem para vos ensinar. Il viendra pour vous rappeler ce que moi je vous ai dit sur Vai cette terre de vir mort. para fazer lembrar daquilo que eu falei nessa Le terra. Saint-Esprit est venu. O Espírito Santo Il veio. nous parle. Ele nos fala. Il nous conseille. Ele nos Il consola. nous protège. Ele nos proteja. Qu'est-ce que nous faisons des conseils du Saint-Esprit? O que nós fizemos de conselho do Espírito Santo? Alléluia. Amém. Assis 3, 4. Senta. Ils sont à 3 ou à 4. Eles são 3 ou 4. Quand vous sentez comment est-ce qu'ils parlent de leur ministre de Dieu, de l'Église, Quando vocês vejam então falar sobre o seu ministro de Deus na igreja, vous dites, oh, vai dizer, oh, est-ce que moi j'écoute ou bien c'est moi qui pense comme ça? será que eu estou a escutar ou estou a pensar isto? Alléluia. Amém. Les hommes de Dieu entre eux. Deixam Deus entre eles. Mais les leaderships que nous cherchons, A liderança que nós estamos a procurar, nous cherchons, c'est moi qui suis, c'est moi qui suis. para procurar que eu sou. Est-ce que c'est mon église? Será que é a minha igreja? Est-ce ton église? Será que é a tua C'est igreja? l'église de Dieu. É a igreja de Nous Deus. sommes tous travailleurs dans l'œuvre de Nós Dieu. todos somos trabalhadores na obra de Deus. C'est vrai, il faut qu'il y ait, comment dire, un organigramme, je vais y arriver. Tem que ter uma organização. Organigramme, voilà, l'organisation. Mais vous verrez que non, celui-là, non. Mas tem. Lui ne veut pas me gérer. Esse não quero para que me dirigir. Même à l'église primitive, hein, Mesmo na igreja primitiva, il y avait quand même Pierre qui était là tinha Pedro como estava lá pour gérer les choses. para gerar algo. Alléluia. Dirigir algo. Tu trouves ton frère dans des problèmes. Você encontra teu irmão com problema, Il est dans un comportement qui n'est pas bon. tem comportamento que não La é bom. Bible dit il faut l'approcher par là avec. A Bíblia diz que você tem que aproximar, falar com ele. Non, Não. je passe aux réseaux sociaux. Eu vou nas redes sociais, Je passe sur WhatsApp, eu vou YouTube, no voilà. WhatsApp, YouTube, Le Instagram. monde me verra. O mundo vai me Je ver. vais salir. Eu vou sujar. Mais est-ce que Será? ce que tu dis là est vrai? Será que você está dizendo que é verdade? Moi je suis poléré, je suis clair, direct. Eu sou diretamente, você é direito. Mais ce que tu dis de direct là, Será que você está dizendo direito? est-ce que c'est bon? Isso é bom. C'est conforme à la parole de Dieu. Conforme à la parole Et toi de tu Dieu. m'appelles fils de Dieu. Você Filho de Deus. se chama filho de Deus, filha Le de chef Deus. ça m'a révolté grave. Mas isso me reportou. Ça m'a révolté grave. Quand tu vois une personne qui s'éloigne de toi, Uma pessoa que você vê ne te demande pas pourquoi il est parti. você não pergunta por que ela Fais foi. introspection. Le contrôle personnel. Faz controle pessoal em ti Qu'est-ce que tu mesmo. fais de mal? O que eu fiz Si de tu mal? ne trouves pas, Se você não se encontra, dis-toi gloire à Dieu. diz glória a Deus. Car la parole de Dieu nous dit, Porque a palavra de Deus diz, Jésus-Christ dit, priez comme ça. diz Jésus-Christ dit, priez comme ça. Jesus Cristo disse, ora assim. À la fin, quelque part, il dit, éloigne-nous des tentations. Diz que não me tira da tentação. Peut-être Tira-me que da cette tentação. personne-là était une tentation afin que tu puisses tomber de quelque Porque chose. essa pessoa é uma tentação para que Dieu você l'a caia numa éloigné de coisa. toi. Mas Deus te Ce n'est afastou pas par de ti. hasard. Não é por acaso. Alléluia. Amém. Contente-toi de ce que tu es. Contenta daquilo que você é. Contente-toi de celui que tu es. Contenta daquilo que você Ne cherche pas à envier les autres. é. Não tenta coisa de... Aie confiance en ton Dieu. Vigiar os outros. Alléluia. Aie confiance en ton Dieu. Tem confiança a Deus. Aie confiance en ton fondement. Tem Reste fundamento. avec ton soubassement. Você tem que estar direito com o Qui fundamento. est notre Jésus-Christ. Que é nosso Jesus Cristo. Respecte sa parole. Respeita a sua palavra. Ne déroute pas à gauche, à droite. Não vai à direita nem à esquerda. Mes chers frères et sœurs, Irmãos, mais quel est notre fondement? qual é o nosso Quel est le fundamento? fondement sur lequel nous nous basons? Qual é o nosso fundamento que está baseado? Mes chers frères et sœurs, en ce temps perturbé, Irmão, esse tempo de de quoi Portugal, devons-nous avoir peur? de quem que devemos ter medo? Ou de qui devons-nous avoir Ou peur? de quem que devemos ter Nous medo? devons avoir peur de ne pas avoir le vrai fondement. Devemos ter medo daquilo que não temos o verdadeiro Si nous fundamento. n'avons pas le vrai Se não fondement, temos o verdadeiro fundamento, sachez que nous n'avons pas Christ en nous. então quer dizer que não temos Cristo em nós. Loin de Dieu, Distante de Deus, la mort assurée. então a morte segura. Alléluia. Tu veux agir. Tu veux agir. Você quer agir, Tu te dis, você diz, mais si Jésus-Christ était à ma place, se Jesus Cristo está ao meu lugar, comment est-ce qu'il allait faire? como que ele iria fazer? Non, je fais d'abord Eu vou fazer ainda, et après, bon, je vais demander pardon. depois eu vou pedir perdão. Il nous a donné l'occasion de demander pardon et il a dit Jesus sinon, deu a ocasião, il va nous écouter.
ter a ocasião para pedir perdão, então Ele vai nos escutar. Et il va nous pardonner. E vai nos perdoar. Un péché volontaire, Pecado voluntário. voulu, préparé. Quer dizer, foi preparado, você queria. Mon cher, tu risques de passer par la délivrance. Et comme nous sommes orgueilleux, Você risca de passar na libertação como nós somos. moi, je vais passer dans le truc là de délivrance. Moi, je vais passer dans le truc là de délivrance. Eu vou passar aquele tipo da libertação. Eux, ils sont qui pour délivrer? Eles são quem que para libertar? C'est Dieu qui délivre. Deus é que livra. Mais la Bible me dit ceci. Mas a Bíblia diz: Confie-toi en l'Éternel. confia ao Senhor, Tu seras affermi. você será formado. C'est-à-dire qu'il va te donner la force. Ele vai te dar a força. Mais confie-toi en ses serviteurs. Confia aos seus Tu servidores. réussiras. Você vai Ce ter n'est pas que vencido. non, ce sont les serviteurs de Dieu qui feront que toi tu puisses réussir. Que são os servos de Deus que vai fazer para que você Mais c'est à vencer. travers des serviteurs de Dieu que Dieu va agir et que tu vas réussir dans la vie. É através dos servos de Deus que Deus vai agir para ter a solução na tua vida. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Mes chers frères et sœurs, Mas irmãos, regarde ton milieu. olha ao teu redor. Regarde là où tu vis. Olha onde você vive. Ton entourage. O teu arredor. Est-ce que tu as un impact là où tu vis, positif ou négatif? Será que você tem um impacto onde você vive negativo ou positivo? Tu vis avec les gens Você vive com gente qui sont en train de mal influencer ta vie ou non. que estão mal influenciar a tua vida assim. Ils ont que le fondement. Eles têm qual fundamento? Dis-moi qui tu fréquentes. Diz-me quem você está a enfrentar. Je te dirai qui tu es. Quer dizer, você me diz a quem você está aí e eu vou dizer quem que eles são. Alléluia. Alléluia. J'aime encore dire autre chose. Vou dizer outra coisa. Qui s'assemble, Isso é igual. qui s'assemble, se ressemble. Pardon. Isso é Se ressemble. quem se junta se parece. Qui s'assemble, se ressemble. São iguais. Je tourne. Qui se ressemble, Que se igual, s'assemble. quer dizer, que são semelhantes se igualam. C'est la même chose. Prenez ce É a mesma que vous coisa. Mais je vous dis ceci. Mas vou dizer, Si tu es en communication, bien en association avec les mauvaises personnes, se você está em comunhão ou comunicação com más pessoas, attention qu'ils puissent te détourner de tes fondements meilleurs. cuidado que ele possa te desviar do fundamento. Tu ne vas pas le remarquer Você não vai saber. si tu n'es pas bien assis sur ces fondements-là. Se você não está bem fundado nesse fundamento, Soyons effectivement assis sur le fondement qui est Jésus-Christ. temos que estar mesmo bem fundado no fundamento que é Le Jesus. fondement qu'il nous a donné, c'est l'amour. O fundamento que nos deu é o À amor. partir de l'amour, construisons maintenant sur le fondement de l'amour. Através do amor, então, vamos construir o fundamento do amor. Et nous verrons la gloire de Dieu. E veremos a glória Je de vous Deus. dis sincèrement, je suis révolté par rapport à ce que je vois. Eu digo a verdade, Les enfants de Dieu, fils vamos de voltar chrétiens. daquilo que está acontecendo do Filho de Deus cristão. Ah, mais non, Mas não, soyons sincères. deve ser sincero. C'est vrai, on peut dire non, il faisait ça avant. Ele vai fazer aquilo, Un fazer aquilo. témoignage est comme ça. Uma testemunha assim, Ne mettez plus ça, ne prenez plus ça en considération. não metemos em consideração. Parce qu'on nous a dernièrement dit ici, Nos disseram uma vez, ne pensez plus aux événements passés. que não pensais mais nas coisas antigas. Voyez celui que vous êtes aujourd'hui. Olha que você é hoje, Enfant de Dieu, filho de Deus, fils de Dieu. filho de Deus. Continue à fonctionner en tant que fils de Dieu. Então continua a funcionar Avec le do filho de fondement qui Deus, est Jésus-Christ. que é o fundamento de Jesus Cristo. Avec le commandement qui nous a Com o délivré l'amour. mandamento nos deixou o Il amor. faut avoir peur de ne pas avoir en soi Temos le que fondement medo. meilleur. Temos que ter medo para que não. Il faut avoir peur Tem que ter medo de ne pas avoir le fondement meilleur. de não ter o fundamento, mas Le vrai fondement o verdadeiro fundamento, qui est Jésus-Christ. que é Jesus Cristo. Que Dieu nous bénisse. Deus abençoe. Mes chers frères et sœurs, Irmãos, nous avons écouté la parole de Dieu escutamos a palavra de Deus. et je veux que nous puissions nous mettre debout afin que nous puissions prier. Queremos que possamos levantar para que possamos orar.
que nous puissions vraiment écouter cette interpellation. Possamos escutar aquilo que nós ouvimos. Ça, c'est une interpellation de la part Isso é uma de coisa Dieu. para nos fazer lembrar da parte de Deus. Nous sommes en train de dérouter. Nous sommes en train de quitter le chemin. Estamos a tentar de fugir, de sair do caminho. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nous nous détournons de la vraie vie, du vrai chemin. Quer dizer, nós estamos a afastar-se do Pour des verdadeiro caminho, futilités, da insegurança, pour des discussions da inutiles, discussão que não tem nada a afin ver. que l'on puisse Não tem nous nada- voir dans les réseaux sociaux. Para que possamos ir nas redes sociais. Je veux me faire grand dans le dos, sur le dos d'une autre personne. Quer dizer, eu quero ser grande atrás das coisas da pessoa. Cela n'est pas de Dieu. Isso não é de Deus. Nous sommes en train de nous égarer. Estamos a nos afastar. Élevons nos voix. Demandons pardon à notre Dieu si et seulement si nous nous Vamos sommes levantar nossa égarés. voz, vamos pedir a Deus se realmente se afastamos. Qu'il puisse nous donner la force de rester sous le fondement Que possa nos dar a força de que possamos estar no fundamento que Jésus-Christ, que Jesus Cristo, dans l'amour qu'il nous a laissé. do amor que nos deixou. Élevons nos voix et prions. Levantamos nossa voz e oramos. Éternel Dieu, créateur de toutes les choses. Papa Dieu, créateur de toutes les choses. Ton peuple, Père éternel, dans ce monde, nous avons vu des choses extraordinaires que nous pouvons voir. Dans le mal alors, Père éternel et Dieu, en nous-mêmes nous ne pouvons rien. Père, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, t'as demandé et tu as envoyé le Saint-Esprit, Père éternel et Dieu. Que ton Saint-Esprit puisse nous donner la force, Père éternel. Qu'il puisse nous donner le courage. Que nous puissions écouter ta parole à travers ton Saint-Esprit. Et surtout que nous puissions la mettre en pratique, Père éternel. Ne nous laisse pas, Père éternel, dérouter. Ne nous laisse pas quitter le droit chemin. Mais, ô Dieu créateur de toutes les choses, garde-nous dans le vrai chemin, dans le fondement meilleur que Jésus-Christ, Père éternel de Tout-Puissant. Que nous puissions mettre en pratique, ô Dieu Tout-Puissant, la parole qui a été dite par Jésus-Christ. Que nous puissions mettre en pratique, Père éternel de Tout-Puissant, le rappel que le Saint-Esprit est en train de nous donner. Et que la gloire te revienne, Dieu créateur de toutes les choses. Toi, tu es le Dieu du Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Sois loué, sois béni, sois sanctifié dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, créateur de toutes les choses, toi le Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Você é o Senhor do Senhor, Il n'y a pas un autre Dieu que toi. não outro Deus como tu. Papa, nous sommes venus devant toi. Pai, vemos perto a ti. Papa, je crois que c'est toi qui nous as parlé. Eu sei que você que nos Je falaste. sais que toi qui nous as interpellés. Você que nos faz se Père lembrar. éternel Dieu, Pai touche eterno nos Deus, cœurs. toca nos corações. Papa, Dieu créateur de toutes les Pai choses. eterno Deus, Je sais que nous n'avons pas dit en ces lieux, que Père não falamos éternel. nesse sítio aqui. C'est toi qui as permis que cela ne se dise pas. Para que não possamos. Papa, Dieu créateur de toutes les Mas choses. Pai eterno Nous nous Deus, laissons encore une fois entre tes saintes mains. deixamos mais uma vez Que la prochaine fois que tu puisses encore nous utiliser, Père éternel et Dieu. possa nos utilizar. Donne-nous la force, Père éternel et Dieu, d'œuvrer dans ton œuvre, mon Dieu, mon roi. Je laisse ton peuple entre tes saintes Deixa o teu mains. povo na tua Que nous puissions écouter ta parole. possamos escutar Que tua nous puissions la palavra. mettre en pratique. Possamos ter Et prática. que ta gloire te revienne dans le nom de Jésus. Père, notre semaine entre tes saintes mains. Nos enfants entre tes saintes mains. Et que Dieu Tout-Puissant, tout aille de mieux en mieux. Tudo que vai de bom para bem, Et que le dimanche prochain, lorsque nous allons nous rencontrer, que possamos encontrar que ton nom soit élevé. e que o nome seja louvado. Sois loué, sois béni, sois sanctifié dans le nom de Jésus. Abençoado seja santificado em nome de Jesus. Amen. Amém. Nous saluons dans le nom de Jésus.